दंडार्दन हे मते पास करे तमे आ ए जन्म रे पास होई परिबन जन जमा है जाऊ हबो ना काहे की मो काहे की हां से ससुरा बुआ मते गोतारी मार छाल नै काहे की बोचार कर हयो मोस ओला मु तो तुमको सेतळु भिडुची हां तमे कोन पई तारी आडे जाउछ तमे किए मु परा तम पुरोहित तमे मो जजमान के पुरोहित मु पुरोहित काई मु तो तुमको काळे बेले देखि नै तमे मते केमिति देखिबो आ तमे मो नन्ना को देखिथिबो ना नन्ना बेले की बापा ले गले कुआरे मो नन्ना एबे आरो परी को चली ओहो सोग प्राप्ति ही गेल आव जाई हेले तम ऊपर मोर काई विश्वास हो नै विश्वास होउनी ना ना जदी विश्वास होउनी हां ताहले देखुनो मो खाता पत्र देखैला तम सात पुरुष हां आम सात पुरुष जेजमान पर लागी रहिची हाता बालुंगा रे चला बेलो ठाना केला होला लागी जियो जदी लागिची हां चलो पळेबा आसुना काई फोपाट लोग में ता संगरे को पळेछ ना काई फोपाट लोग ता संगरे काहे की पळेछ काई न जीवी ना काहे की जीवन काहे की ना ता संगरे पळेहिंद मु केते कष्ट करी भिडी भिडी धरकी आइछि आए आम सात पुरुष जेजमान से गोसेई खातारु बराबर उठी जियो ताकर उठुछि हां बुझिलो गोसई हां तमे ता संगरे जा नै बिलकुल ना तमे की मु पुरोहित किए पुरोहित मु पुरोहित ससुर पो बालुगा चोर होलिया देखाउ गला मु पुरोहित तोर होले देखा जोना पुन्नी एते सत्य कथा करनी तम ऊपर मोर विश्वास होउ नै बिलकुल विश्वास ना होउ नै तो जदी विश्वास न होछि हां हां तम नाटा कहिलो ये बापा बापा रे बापा मो नारु तम खाता पत्र बाहर बाहर निश्चित बाहर ना इच्छा करछु माने मो नाटा सुनिउ ना को कुह कहबी दा देख बापा मो ना हला मो ना हला श्री श्री भवानी शंकर महापात्र ए देखंतु महाशय देखैला भवानी शंकर महापात्र वृंदावन महापात्र कैलास महापात्र गिजी महापात्र सुकुटा महापात्र गोपी महापात्र मुन्ना महापात्र सिल्लू महापात्र प्रफुल्ल महापात्र मोचिया महापात्र आलोक महापात्र सब ठीक है चलना आसुना गोतारे गोतारे मारतो बोधी तमे ता सहित कोडे जाउछ ये कोन तमर फेण कोन हला एटी फेणे होउनी आ कोन है तमे ता सहित कोडे जाउछ काई न जीवी ना काहे की जीव ना गोसेई हां से गोसेई खाता हम 14 पुरुष जजमान बराबर उठी जियो कोन ता खातारु बाहरला मोर बाहरिबनी गोसेई हां तमर खाता पत्र उठियो मोर 28 पुरुष जाय उठिबो जा सला गोसेई रसिना बयस छोट 28 पुरुष खाता पत्र उठ देखैला एई देखंतु महाशय भवानी शंकर महापात्र महापात्र श्याम सुंदर महापात्र कैलास महापात्र वृंदावन महापात्र श्याम सुंदर महापात्र आलोक महापात्र अजय महापात्र मनोज महापात्र सुशांत महापात्र साधिया महापात्र माढिया महापात्र बुद्धिया महापात्र गुरेई महापात्र सुदेई महापात्र काशी सुआई गोविंद चौधरी तमे तो मो जात्रे आस जिवा तो बोपा 14 पुरुष रे के गोसेई थेले ना तू एबे हेचु रुह 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 इच्छा पाइले आसीबो नहले हां नै हां तमे कोन मो बोपा कका उठौछ आ कोन कोन हमरो 7 पुरुष ने के जजमान हला हला तमरो कोन स्वाई सुबुद्धि ता बोपा ताण होय किंतु कोन उठला मोर कोन भूल हाँ, सब तमरो काई मु जाईतिली तम गां आडे जजमान करबाकू हां तमे तो घरे नथिलो ना ना से जो एकणा मुंडा मुन्ना भाई ना मुन्ना सुकुटा बुआ हां तांकर मोर भेट पड़ी गला हाँ। से मते तांको घर आडे नै गले हां हां तांकु मु पचारू तम विषय रे पचारि दे हां सी मते जहा जहा सब कहले हाँ। मु से सब ए खाता को सब उतारी दे आ से ससुर पो असली चोर 8-10 दिन तले आम बिलुरु 10 टुआ हबो मुग नै गला
ମୁଁ ତା ନାଁରେ ଭଦ୍ରଲୋକି ବସେଇଲି ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ଆମର ପଡୁନାହିଁ କଥାଟା। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ନାଇଁ ତମ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନାହିଁ। ଆଉ ହଉନି ନା ତାହେଲେ ତମ ଗାଁ ନାଁ ଟା ଟିକେ କହିଲ। ହଁ ଆମ ଗାଁ ନାଁରୁ ଖାତା ପତ୍ର ବାହାରିବ ନିହାତି ଆଚ୍ଛା ବାହାରିବ। ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା କି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା ଭଦ୍ରକ, ହଁ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ଉକୁଟି କୁମ୍ଭୀ, ଭାଇଆ ହେଲା ଜୀବନଦେଇପୁର, ଗୋସେଇଁ ହଁ ଗ୍ରାମର ନାମ ହେଲା ବାଞ୍ଝପୁର। ହଁ ତମ ଗାଁ ବାଞ୍ଝପୁର, ତମ ପୋଷ୍ଟ ବାଞ୍ଝପୁର, ତମ ଜିଲ୍ଲା ବାଞ୍ଝପୁର, ତମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଞ୍ଝପୁର, ତମ ଭାଇଆ ବାଞ୍ଝପୁର। କଣ ଚପ ସବୁ ବାଞ୍ଝ ବାଞ୍ଝ ଲଗେଇଛି ସେଟା ଜୀବନଦେଇପୁର। ହଉ ଜୀବନ ଦେପୁର। ଆଚ୍ଛା ତମ ବେଡରୁମ୍ ବାଞ୍ଝପୁର, ତମ ବାଥରୁମ୍ ବାଞ୍ଝପୁର। ସେଇଟା ମେଣ୍ଢା ଗୁହାଳକୁ ନାଗିଛି। ଆଉ ମେଣ୍ଢା ଗୁହାଳ, ସଜନା ଗଛଟି, ସଜନା ଗଛ, ପାଳଗଦା ଠି। ସେଇ ତ ପାଳ କଥା। ଚାଲ ଯିବା। ତମର ଏମିତି କଣ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋର କିଛି ହଉନି, ତେବେ ତୋର ତା ସାଙ୍ଗରେ କାଇଁ ପଳେଇ ଯାଉଛ? ଆଉ ସିଏ ଗୋସେଇଁର 28 ବର୍ଷ ଜେଜମାନ ଖାତା ପତ୍ର ବାହାରୁଛି। ଆଉ ତମେ ଏଥିରେ କାହିଁ ଯିବି? ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବନି? କାହିଁ ଯିବି? ଜେସି ବୁଲିଲା ଭଳିଆ କଣ ବୁଲିଲ? ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସେ ଯୋଉ ଆଇଲି ଆଉ। ବୋପା 14 ପୁରୁଷରେ କିଏ ଛତା ଧରିଥିଲା ନା ତେମେ ଏବେ ଧରୁଛ? ଆଉ ତା ପଛ ପାଟୁ କଣ ଧରୁଛ? ଏମିତି ଧରା? ହଁ ସେମିତି। ଖୋଲୁଛି କେମିତି କାଇ? ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖେ ବାପା କେମିତି ଖୋଲୁଛ, ଅନୁମାନ କର ହେଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରେଣ୍ଡି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ସେଣ୍ଡି। ଦେଖିଲ କେମିତି ଖୋଲୁଛି? ବୁଝିଲ ମହାଶୟ? ହଁ ସାୟ। ଏ ଛତା ଖଣ୍ଡିକ କିଏ ଦେଇଥିଲେ କହିଲ? ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଦେଢ଼ଶାଳି। ଦେଢ଼ଶାଳି ବେଲେ? ଦେଢ଼ଶାଳି ବେଲେ ମୋର ମାଇପର ଉପର ଭଉଣୀଟା। ଦେଢ଼ଶାଳି। ଭଲ ହେଇଛି ଛତା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି, ମନ ଜାଣିକି ଛତା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି ତମକୁ ଆଉ। ବୁଝିଲ ମହାଶୟ? ମତେ ଭାରି ହାଲିଆ ଲାଗିଲା। କାଇଁ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା? ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ତ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା। ଗୟାତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେବାକୁ ଯିବ ଆମେ ଏତେ ଟିକେ ଡାକି ଦେଇକି ଯିବ। ଆଉ କଣ ତମ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖା ନାହିଁ ଡାକି ଦେଇକି ଯିବ? କଣ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖା ନାହିଁ? ଆଉ କଣ? ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖେଇକି ଆଇଥିଲି। କେତେ ଥର ଦେଖେଇବି? କାଇଁ ଗୋସେଇଁ ମୋର ଧ୍ୟାନ ପଡୁନାହିଁ। ଦୁଆରେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଶୋଉଛି। ଗୋସେଇଁ ସେଇ ନାଣ୍ଡି ଷଣ୍ଢୁଟା ତାହେଲେ ତମର? ଯେ ସିଏ ଯୋଉ ହେମାଳ ପକଉଛି ସେଟା ଦେଶୀ ନୁହଁ କି ଜର୍ସି ନୁହଁ? ଆଉ କଣ? ସେଟା ହଲିଷ୍ଟନ୍ ଭଳିଆ। ମୁଁ ତାକୁ ସାମ୍ପ ନଗେଇକି ଗାଧଉଛି। ଗୋସେଇଁ ତେମେ ଗୋସେଇଁଆ ଲୋକ ଜେଜେମାନ କରିବାକୁ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଛ। ଷଣ୍ଢ ତମ ଦୁଆରେ ଶୋଉଛି, କାଳେ ବେଳେ ତମ ଘରେ ପଶୁ ନେଇ କାହିଁକି ଯିବ ସେ? ମୁଁ ତମ ଘର ଆଡେ ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ। ଏଇପଟେ ଯା, ଏଇପଟେ ଗଲେ ଦେଖାଯିବ ଘର। ମହାଶୟ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ନା ହସୁଛ? ସେ ଶାଶୁର ପୁଅ ଗୋସେଇଁ ତା ଘର ଦ୍ୱାର ଏଇ ବାଟେ ଦେଖେଇଲା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡାଳିକି ଦେଖୁଛି ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ପିଚାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ଦେଲା ମଳକଣ୍ଡ କଟ 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 ବିନ୍ଧୁ। ଆଚ୍ଛା ମହାଶୟ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ତମେ ତାକୁ ଯୋଉ ଛତାଟା ଦେଲ ସିଏ କଣ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବ? ତା ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖେଇକି ଆସିବନି କୁହାଯିବ? ଜାଣିଲ ତାର ଘର ନାହିଁ କି ଦୁଆର ନାହିଁ। ଆଉ କଣ? ସିଏ ପରା ଯାଇକି ତା ଦୁଆରେ ଶୋଉଛି। ସେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଭଡାରେ ଶୋଉଛି, ମତେ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖଉଛି। ହଉ ଛାଡ, ତମେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲ କଣ ପାଇଁ କହିଲ? ବାପା ମୋ ବୋପାଟି ହେଲା ଗାଁରେ ପରମ ଗାଲୁଆ। କଣ ଗାଲୁଆ? ଆଜି ଯାକେ 7 ପୁରୁଷ ପିଣ୍ଡ ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ 14 ପୁରୁଷ ଦବା ଲାଗି ଆଇଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ସେ ସବୁ ଆଣିଛ ତ? କହିଲ। ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତର, ନଡ଼ିଆ, ଛକଡ଼ା, କଦଳୀ, 12 କଡ଼ା। କଡ଼ା ଜଣା ଅଛି ନା? କଡ଼ାକ ଗୋଟେ? ସପଟା 55 କଡ଼ା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ 25 ଗ୍ରାମ। କେତେ ଗ୍ରାମ? 25 ଗ୍ରାମ। ତମେ କେଡେ ଚୋଠା ଲୋକ? କାହିଁକି? 14 ପୁରୁଷ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦବ, 25 ଗ୍ରାମ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଣିଛ? ହାତା ମା ମରୁ କିନା ଘଡଘଡି ମାରିକି ଧାନ ପୋଡିଗଲା, ମୁଁ ଚାଉଳ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସେଥିରେ ପଇସା ଅଛି ତ? ମୁଁ ଚଳେଇଦେବି। ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସଟକଟ। କଣ? ଗୁଆ ଗଳି ଗୁଆ। ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଦେବି। ତମେ ଗୋସେଇଆ ଲୋକ, ତମର ଷ୍ଟକ୍ ଥିବ।
हौ ठीक अछि हाँ। तमे तो स्नान सारिनो ना ना एई पटे हमर गोटे गया तीर्थ हाँ अछि हाँ सेठारे जाई स्नान सारी आसो मेटी बसी की पिंड काजी आरंभ करू गोसाई हां 15 मिनिट लेट हब काहे की डायबिटीज जोरिया को बटिया खाई खाई झाड़ा खोला हवनी सब गंठी धर दे हौ ठीक अछि चलिबो हाँ। सेटा दियो निया जा गली आई है हां हां ଶଳା ଗୋସାଇଁ ପିଲା ଭଲ ଚାଷ ବେଶୀ ପକେଇଲା ମତେ ଶଳା ଜଣେ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖେଇକି ଛତା ନେଇକି ଚଲ ଜଣେ ଗୟା ତୀର୍ଥ କହିକି ବେକ ନେଇକି ଚମ୍ପଟ ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିବ ନେଇ ରେ ଗୋସାଇଁ ତମକୁ ଗାଡ଼ି ମାରି ଯିବ ସର୍ପ ଦଂଶନ ହବ କୋଷ୍ଠ କାଠିନ କହିଲା ଭଲ କଥା ହେଲା ବ୍ୟାଗ ମୋ ଗଲା ଛତା ଜଣେ ନେଇଗଲା ଭଲ କଥା ହେଲା ବ୍ୟାଗ କମ ଗଲା ଛତା ଜଣେ ନେଇଗଲା ଏ ଶଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ କିହାରରେ ରେକଟା ଲଗାଇଲେ କେତେ ପାଲା ଭଲ ଯୋଗେ ମୁହିଁ ତୀର୍ଥକୁ ଆସିଲି ଦେବା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସିଣ ପିତୃପୁରୁଷମ ବୋଲିବେ ମୋ ପୁତ୍ର ଧନ୍ୟ କେତେ ଠକ ଶହେ ଅଠରେ ଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମୂର୍ଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉରେ ମରଣ ଦେଉ ଅଛି ଅଭିଶାପ ଅରଜିଲେ ପକ୍ଷକୁ ନଥିବ ଖାଉରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସାପ